Okay, so today we are going to continue with chapter 6, not 5, chapter 6, recursion. Okay, new chapter. Okay, new chapter which is recursion. Okay, recursion is under the topic of 3 actually. Okay, chapter 6, 3. And then recursion is sub of or part of the 3. Okay, 3 data structure. So we are going to take a look on the recursion first, and then we are going to look into 3. Okay, so kalau kamu tengok di sini kan, you look at this diagram here, it show the word recursion, here we go again, recursion, here we go again, and so on. Kan? Okay, so dia nampak macam kalau kalau kamu pernah tengok movie Inception kan, Inception, mimpi dalam mimpi, dia ulang-ulang kan, mimpi dalam mimpi dalam mimpi. So recursion pun samalah, dia adalah pengulangan method. Dia ulang sampailah dia jumpa dia punya stopper, okay, ataupun uh, syarat yang kita letakkan untuk dia stop pengulangan tu. Okay. Okay, so recursion is a programming technique in which a method can call itself to solve a problem. Okay, so recursion ni adalah satu programming yang mana dia akan berulang, dan pengulangan tu adalah dia panggil method dia sendiri. Okay, dia panggil which a method can call itself. Method tu dia panggil method dia sendiri untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okay, so recursion splits a problem into one or more simpler versions of itself. Okay, disebabkan kita ada satu expression ataupun permasalahan yang kompleks ataupun complicated. Jadi untuk membuatkan dia jadi lebih simple, kita akan menggunakan konsep recursion. Okay, menggunakan konsep recursion. So kita akan pecahkan dia. Pecahkan dia coding tu, pecahkan program tu, ataupun pecahkan expression tu ke bentuk yang lebih simple. Okay, supaya dia dapat menyelesaikan main problem. Okay, so daripada main problem, kita pecahkan kepada kecil-kecil supaya dia menjadi lebih simple. Recursion is an alternative form of program control. Okay, so satu lagi program control yang mana it is essential repetition without a loop control. Okay, sebelum ni kita dah buat kan pengulangan. Okay, pengulangan ataupun kita panggil looping. Kita buat looping, kita guna for looping, while looping kan. Untuk recursion, konsep dia pengulangan, masih looping, tetapi repetition tu is without a loop control. Tak ada loop control. Okay, itu beza dengan looping yang kita buat sebelum ni. It enable us to develop a natural, straightforward, simple solution to an otherwise difficult problem. Okay, recursion ni digunakan pada asalnya adalah untuk menyelesaikan satu problem yang kompleks lah, ataupun difficult. Kan, kalau kita tengok sepintas lalu, satu permasalahan tu, satu expression tu, kalau kita tengok secara straightforward, kita nampak macam sepintas lalu kan, kita nampak susah kan, kita nampak daripada main perspektif, main punya problem. Tetapi apabila kita apply recursion, yang mana recursion ni berbalik kepada ini, split a problem into one or more simpler version ni, dia akan menjadikan problem tu nampak lebih mudah untuk diselesaikan. Okay, itu adalah function untuk recursion. Okay, so this is the difference between recursion and iteration. Okay, iteration ni yang kita pakai sebelum ni lah, yang kita guna sebelum ni, for looping, while looping tu kan. So apa beza dah? For iteration, it is a process of executing statement repeatedly until some specific condition is specified. Okay, and then kita tengok point number 2. Iteration involve 4 clear-cut step. Okay, untuk buat iteration kita ada 4 step. Okay, the first one is initialization. Kan, initialization tu adalah apabila kita buat for looping. For dalam kurungan kita buat initialization. int I equal to 0. Itu adalah initialization. Okay. Dan kita ada condition. Kan, selepas I equal to 0, kita letak semicolon, and then kita ada I less than 10. Itu adalah condition dia. And then execution. Execution ni adalah coding dalam for tu. Kan, dia buat operation semua, dia execute semua coding, and then dia update. Di update tu kita ada dalam for, dalam kurungan tu kan, last tu dia ada I++. So dia update.
Itu adalah konsep untuk iteration. Okay. Untuk recursive. Recursive is a technique of defining anything in term of itself. Okay, recursive ni kita tak ada dia punya apa? Uh, Executing statement ni. Okay, sorry, specific condition ni. Kita tak specify pun specific condition. Dia specify in term of itself. Dia specify sendiri. Kita tengok contoh macam mana kan. But there must be an exclusive if statement inside the recursive function specifying stopping condition. Okay, tetapi untuk recursive, untuk control stop dia adalah melalui if statement ni. Okay. Melalui if statement ni kita boleh control lah dia punya bila dia boleh stop untuk buat proses looping tu. Okay. Any recursive problem can be solved iteratively. So, recursive problem boleh diselesaikan secara iteratively untuk iteration. And then iterative computer part of a problem is more efficient in terms of memory utilization and execution speed. Okay, so ini untuk komputer punya part lah. Okay, untuk recursive, not all problem has recursive solution. Okay, tetapi kena ingat untuk recursive ni tidak semua masalah boleh diselesaikan dengan teknik recursive. Okay, ada beberapa lah algorithm ataupun expression ataupun problem yang boleh diselesaikan dengan recursive method. Okay, because recursion is generally a worst option to go for simple program. Okay, kalau program-program yang simple, elakkan untuk menggunakan recursion. Ataupun, problem not recursive in nature. Okay, problem tu pada secara asasnya tidaklah bersifat recursive. Jadi tak perlulah menggunakan recursion. Okay, recursion ni hanya boleh digunakan oleh certain keadaan, certain condition, certain problem saja. Okay, berbeza dengan iteration. Okay, iteration ni pengulangan boleh digunakan, boleh di-apply untuk bermacam-macam punya problem lah. Okay, recursive tak semua boleh apply. Comparison lagi, both iteration and recursion are based on control structure. Okay, so iteration uses a repetition structure. Okay, yang 4 step ni. Okay, kita ada initialize and then stop condition and then execution and increment. While recursion uses a selection structure. Selection structure ni adalah if lah. Okay, if selection kan, if. Kalau yang ni apa? Else apa? Itu maksud recursion uses a selection structure. Okay, selection if. Okay, iteration explicitly uses a repetition structure. Okay, repetition structure yang tadi lah. Yang 4 ni, 4 clear cut ni. Initialize, condition, execution and updating. Explicitly, secara terang-terangan kan, menggunakan repetition structure. Kita tengok coding tu. Dia ada for i equal to 0, I less than 10, I plus plus. Maksudnya iteration tu menggunakan repetition structure. Okay, recursion achieve repetition through repeated calls. Okay, tetapi recursion pula dia melakukan pengulangan melalui repeated call of its own method. Okay, ini yang dimasukkan dengan dipanggil method dia sendiri untuk menyelesaikan masalah dalam method dia. Kan, dia panggil method dia sampailah masalah ataupun problem tu dapat diselesaikan. So pengulangan akan berlaku pengulangan, tetapi pengulangan tu melibatkan dia memanggil method dia sendiri. Okay. Iteration terminates when loop condition is fails. Recursion terminates when base case is recognized. Ini perbezaan untuk stop. Okay, iteration terminate when loop condition is fails kan. Kita letak condition I less than 10. So if I equal to 10, dia stop lah kan. Manakala untuk recursion ni, kita akan ada satu elemen yang kita bagi sebagai base case. Apabila dia ulang-ulang sampai dia jumpa base case ni, dia stop. Itu untuk recursion. Okay, so sama lagi recursion versus iteration. Okay, iteration used for or while loop for repetition but no recursion. Recursion achieve repetition without a loop. Okay, maksudnya dia tidak ulang benda yang sama. Dia hanya panggil method dia.
Price paid, this in term of memory lah, memory overhead and runtime. Every time a method is called, some space in memory must be reserved or allocated to store the method's local variables and formal parameters, if any. Okay. Okay, so now kita fokus kepada recursive method. Tadi dia compare antara iteration dengan recursion. Sekarang kita akan masuk, kita akan fokus kepada recursive method. Okay, sebab iteration method ni kita dah study dah masa Y-axis tu. Okay, sekarang kita akan masuk ke part recursion. A method that call itself directly or indirectly is called a recursive method. Recursive, maksud dia ulang. Dia panggil sebab apa? Sebab dia panggil method dia sendiri. Kan? Kita nak melakukan sesuatu method. Tetapi dalam method tu, operation dia adalah dia panggil method dia sendiri. So dia ulang kan? Dalam method panggil method. Dalam method panggil method. Method yang sama. The body of the recursive method contains a statement that causes the same method to execute before completing the current call. Okay? Dalam method ada method. Dalam method tu ada method yang sama. Dalam method tu ada method yang sama lagi. Dia panggil method dia sendiri. All recursive method have the following characteristic. Okay, karakteristik untuk recursive method adalah the function is implemented using an if-else statement that leads to different cases. Jadi untuk recursion ni, dia menggunakan if-else statement. Then, one or more base cases, okay, are used to stop recursion. Okay, untuk menghentikan proses recursion tu, pengulangan tu, kita akan menggunakan base case. Okay, base case ni adalah simplest case. Okay, ataupun expression yang paling simple, paling mudah. Okay, every recursive call reduces the original problem, bringing it increasingly closer to a base case until it becomes that case. Okay, jadi untuk recursion ni, pada awalnya kita diberi satu expression yang sangat, bukanlah sangat, yang agak complicated lah. Okay, kalau kita tengok sekali pandang tu, agak susah lah kita nak menyelesaikan dengan cepat. Okay, jadi untuk menyelesaikan dengan cepat, kita menggunakan recursion method ni. Recursion method ni dia akan pecahkan main problem yang complicated tu, dia akan pecahkan kepada bentuk yang lebih simple. Okay, supaya lebih mudah untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Okay, jadi untuk pecahkan ke method yang lebih simple, dia memerlukan pengulangan. Okay, pengulangan. Okay, so nak ulang sampai bila? Dia akan ulang sampailah operasi tu jumpa base case. Jumpa satu situasi yang mana kita setkan base case dia apa. Bila kita dah buat ulang, jumpa base case, dia akan stop. Dan kita akan dapatlah jawapan untuk recursion tu. Okay. Kita akan tengok lagi lah bentuk expression dan juga bentuk coding sekejap lagi. Okay. Recursive method has unlimited copies of itself. Every recursive call has its own code, its own set of parameters and its own set of local variable. Okay, ni recursive method. Dia unlimited copies of itself. Dia akan ulang sampai dia jumpa base case. Okay. A recursive method has two cases. Ni yang penting. Okay, base case and recursive case. Okay, base case digunakan sebagai stopping case untuk stop. Okay, base case is a case in recursive method in which the solution is obtained directly or a simple case of the problem can be answered directly. Doesn't use recursion. The method simply return result. Okay, so untuk base case ni adalah di mana expression tu kita boleh selesaikan dengan mudah. Dengan kita tengok, kita tahu. Okay, ni jawapannya. So, bila kita dapat situasi macam tu, case tu kita jadikan sebagai base case. Okay. Manakala untuk recursive case ataupun general case, case in recursive method in which smaller version of itself is called or a more complicated case of the problem that isn't easy to answer directly but can be expressed elegantly with recursion. Okay, so dalam recursive case ni adalah di mana kita letakkan method untuk menyelesaikan sesuatu expression yang susah, yang complicated. Okay,
So di recursive case ni lah yang akan berlakunya pengulangan untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan problem yang utama tadi. Okey, sebab problem utama tadi dia complicated kan. Nak memudahkan, kita pecahkan kepada kecil-kecil. So untuk pecah kecil-kecil tu memerlukan pengulangan ataupun recursion. So untuk part itu kita akan letakkan di recursive case. A recursive case has three components. Okay, the first thing is we divide the problem into one or more simpler or smaller parts of the problem. Okay, kita bahagikan problem tu kepada satu ataupun lebih untuk menjadikan ia lebih simple. And then call the function recursively on each part. Lepas tu kita akan panggil function tu, method yang sama tu untuk menyelesaikan pengulangan tu, each part. Dan kita ada pecah kepada bentuk kecil kan. So setiap bentuk kecil tu akan ada, kita akan panggil method yang sama untuk menyelesaikannya. Combine the solution of the part into a solution for the problem. Okay, so part-part yang kita pecahkan tadi tu, output dia kita akan combine supaya kita dapatkan output untuk main problem yang asal tadi. Okay, when writing recursive program, we need base cases. Okay, untuk membuat recursion programming ni perlu ada dua ni. Base case dan juga tadi recursive case. Okay, making progress. Base case, we must always have some base cases which can be solved without recursion. Okay, base case ni boleh diselesaikan tanpa recursion. Manakala untuk making progress ataupun recursive case tadi, for the case that are to be solved recursively, the recursive call must always make progress towards a base case. Okay. Alright, so kita tengok dalam bentuk expression dan juga coding supaya kamu lebih nampak sikit. Kalau dalam bentuk word ni maybe kamu tak nampak. Kita akan go through yang coding. Kalau kamu tak faham yang text explanation ni, nanti kamu boleh go back. Okay, sebab kita tengok dulu coding dia. So ini adalah syntax ataupun general recursive algorithm. Macam mana kita nak tulis recursive method. Okay, macam saya beritahu tadi, kita ada if dan else kan. If firstly terletak dalam kurungan base case. Condition untuk base case apa? Kalau dipenuhi, dia akan return that thing. Return something easily computed. Else, okay, else untuk melakukan pengulangan. Okay, dalam base case ini kita letakkan calculation ataupun expression ataupun problem yang paling simple. Else, yang complicated letak di bahagian else. Else, divide problem into pieces and then return something calculated from the solution to each pieces. Okay, so di else ni dia akan panggil method dia balik, panggil method semua balik. So dia ulang sampailah result dia tu sama dengan condition di base case. Bila sama condition di base case, baru dia akan stop. Okay, so ini adalah idea dah lah untuk general recursive algorithm. Okay, kita ada base case untuk if yang pertama, else untuk recursive case. Okay, so base case benda yang simple, else benda yang complicated. Itu keyword dia. Okay, ini adalah example expression yang kita boleh gunakan untuk recursion, which is factorial. Untuk mengira factorial. Okay, the factorial of an integer is defined as follows. Okay, contoh kita ada expression. So expression dalam matematik kan, kita ada apa kita panggil exclamation mark ni kan. Okay, kalau dalam coding not lah, tapi ini bukan bentuk coding lagi, ini masih dalam bentuk mathematical punya expression. Okay, so kita tengok condition dia, if n equal to 0, 0 factorial equal to 1. Nampak? So yang part ni adalah yang mudah lah. Okay, so kita tengok if n equal to 0, apa dia buat? 0 factorial akan equal to 1. So ini adalah expression yang mudah. So bila mudah, ini kita perlu letakkan di base case. Else, if n greater than 0. If n greater than 0, operation dia adalah ini, this one. Apa tak? So kalau kita tengok n factorial equal to n multiply kurungan n minus 1 factorial. So kalau kita tengok sebentar selalu agak susah lah untuk kita menyelesaikan expression ni kan.
n factorial equal to n multiply kurungan n minus 1 tutup kurungan factorial. Kan, kalau kita tengok sebentar selalu jadi macam susah lah, something yang bukan kita boleh selesaikan dengan sebentar selalu lah kan. Jadi apa kita buat adalah kita perlu menggunakan teknik recursion. So recursion ni maksudnya kita kena pecahkan dia ke operation yang lebih simple. Okay, so sekarang kita dah dapat dah. Ini adalah base case kan. Base case Yang ni recursive. Okay. So, untuk menyelesaikan, kita dah ada. Untuk recursive, if n greater than 0, n factorial equal to n multiply n minus 1 factorial. Okay, and then dia bagi pula. Let's n equal to 3. N equal to 3. So, n equal to 3 kita kena apply di sini. Kan? Kita kena apply di sini. So, kalau kita tengok di sini kan, n equal to 3. So, 3 factorial equal to 3 multiply 3 minus 1 factorial. Masih ada factorial di hujung ni kan? Kan masih ada factorial di sini kan? Bila 3, so kita sambung di bawah. So kita convert ke bentuk ni lah. 3 factorial equal to 3 multiply 3 minus 1, 2. Factorial, masih factorial. Kan? So, bila factorial, kita kena menggunakan recursion lah. Okay? Kan? Ni factorial ni kan? So, kita kena menggunakan recursion. Recursion ni adalah, okay, ni 2 factorial. Kita guna recursion ni bawah. Main sini. 2 factorial. 2 factorial equal to 2 multiply 2 minus 1, 1. 1 factorial. So, masih 1 factorial. 1 factorial, guna yang bawah pula. 1 factorial equal to 1 multiply 1 minus 1, 0. 0 factorial. Kan 0 factorial tadi kita dah dapat dah condition dah. Kan 0 factorial equal to 1. 0 equal to 1. So dengan ini kita dapat katakan yang stopper, base case dia adalah 0 factorial. So daripada situ baru kita boleh dapat result dah. Kan? So 0 factorial equal to 1. Kan? Equal to 1. So untuk ini 0 factorial meanings 1 multiply with 0 factorial 1 lah. Kan? This one. So dapatlah result 1. Okay, so untuk 1 factorial the answer is 1. Kena ubah color. Okay, so kita dapat dah result 1 untuk 1 factorial. So 2 multiply 1 factorial is 1. So 2 multiply 1. Dapatlah 2. Kan? So 2 factorial result dia adalah 2. Next, 3 multiply 2 factorial. 2 factorial tadi result dia 2 kan? 2 di sini. So 3 multiply 2 dapatlah 6. So the answer for 3 factorial is 6. So dapatlah jawapan apabila kita pecahkan ke bentuk yang lebih simple. Okey, macam mana? Boleh dapat tak? Boleh faham? Boleh lah. Kan dia pengulangan, nampak method. Sebab apa? Sebab kita memerlukan operation yang sama. Kan? 2 factorial apa dia? So kita patah balik. 2 factorial. So dia adalah 2 multiply 1 factorial. 1 factorial apa dia? 1 factorial equal to 1 multiply 0 factorial. So 0 factorial equal to 1. So 1 ni 0 factorial dah stop kan? Base case dah sampai. Bila stop, kita dapatlah result dah. Itu adalah konsep yang samalah untuk kita gunakan dalam Java coding. Okay? Untuk recursion, untuk factorial. So ini adalah bentuk mathematical expression. So dalam coding kita boleh buat macam ni. Public static int factorial int n. Okay, sebab kita ada satu je variable which is n. Okay, if n equal to 0.
Sama macam tadi lah, base case dia kan. Return 1. Okay, tengok balik. If n equal to 0, 0 factorial equal 1. Okay. Else, if not equal to 0, return n multiply. Okay, dalam coding, kita tak boleh lah guna simbol factorial tadi. Sebab simbol factorial tadi, dalam Java coding adalah not, kan. So, kita menggunakan map punya expression, which is factorial. Ataupun nama method factorial. Okay, factorial n minus 1. So, inilah adalah contoh coding untuk recursive method. Okay. Simple je. Cuma kamu kena make sure kamu tahu macam mana nak trace. Kan? Selalu soalan bagi macam ni. And then let the value n equal to 6. Kamu kena trace lah. Apa result dia untuk 6. Okay, so contoh yang slide ni bagi adalah given n equal to 5. N equal to 5. Okay, so maksudnya factorial 5. So factorial 5 equal to 5 multiply factorial 4. Kan? Macam ni kan? 5 multiply factorial 5 minus 1, 4. Kan? So, sini bawah pula sama lah. Fact 4 equal to 4 multiply fact 3. Fact 3 pula 3 multiply fact 2. Fact 2 pula 2 multiply fact 1. Fact 1 pula equal to 1 multiply fact 0. And then fact 0 last kali adalah 1. So base dia 1 kan. N equal to 0. N equal to 0 kan, equal to 1. So last kali 1 lah. Sebelum 1 tu pass the value sini 1. Okay, 1 multiply 1 dapatlah 1 juga. 1 pass ke sini. 2 multiply fact 1, which is 1. So 2 multiply 1 dapat 2. Okay, move ke atas. 3 multiply fact 2. Fact 2 adalah 2. Kan? Sebab 2 multiply 1, 2. So 3 multiply 2 dapatlah 6. 6 untuk factorial 3. And then 4 multiply factorial 3. 4 multiply 6. Sini ya. Dapatlah 24. And then sampai last. Sebab dia nak 5 kan. 5 multiply fact 4. Fact 4 is 24. So 5 multiply 24 dapatlah 120. So this is how recursion work lah. Dia ulang method yang sama. Kan dia panggil balik. Kita nak dapat fact 5. Tetapi dalam method dia untuk dapatkan fact 5 ni, 5 kena multiply dengan fact. Method sama. Fact ni kan. Okay, nampak fact 4 ni kan. Adalah method yang sama dengan fact ni. Cuma bilangan dia 5 and 4. So, kita boleh panggil method tu balik lah untuk menyelesaikan dia. Ulang. So, akan jadi lebih simple sampai jumpa base case. So, base case tu kita akan dapatlah value dia. Daripada value dia kita move up balik untuk dapatkan value untuk main, which is n equal to 5. So, that is the process lah. Okay. Kita tengok contoh satu lagi. Tadi factorial, sekarang ni untuk summation pula. Summation. Okay, summation. Sum n equal to n plus kurungan n minus 1 plus n minus 2 plus sampai last kali 2 plus 1. So, ini adalah untuk n. Untuk summation. Okay, n ni kita tak tahu berapa bilangan yang user akan masuk. Okay, sama ada 3, 4, 5 or 100. Kita tak tahu kan. So, kita tak tahulah pengulangan tu sepatutnya berapa kali. Jadi, disebabkan itu, kita menggunakan recursion. Kita letak sum n. Formula dia adalah if n equal to 1, return 1. Else, if n greater than 1, return n plus sum kurungan n minus 1. Ini formula dia untuk summation. Okay. So, apabila kita tengok sini, yang paling mudahnya adalah if n equal to 1 kan. N equal to 1 ni akan jadi base case. Manakala n greater than 1 akan jadi recursive case. Okay. Sum n, if n equal to 1, return 1. Else return n plus sum n minus 1. So, dia dah bagi formula dia macam ni. Untuk factorial macam tadi. Untuk summation macam ni. Okay. So, formula dia macam ni. Kita boleh menggunakan recursion
Okay, sebab dia panggil balik method. Dia panggil balik method ni. Sum ni kan. Sum bawa balik ni. Sum ni. Kan dia panggil balik. Jadi kita bolehlah menggunakan recursion method. So dalam bentuk coding, kita buat macam ni lah. Public static in sum and okay, untuk summation berbeza lah. Tadi factorial equal to 0 kan. Untuk sum n equal to 1, return 1, else return n plus. Tadi factorial dia multiply. Untuk sum dia plus lah. Sum n minus 1. Ini memang coding. Ini memang formula untuk summation. So kita follow. Okay. And then kita boleh cuba trace. Let's say kita nak value n equal to 5. Kan? Equal to 5. So apa kita buat? 5 kan n equal to apa tadi? N plus sum n minus 1. N plus sum n minus 1 kan. So formula dah sama. Okay, so n5 plus sum 5 minus 1, 4 kan. So sum 4 ulang pula sini. Bawah ni adalah 4 plus sum 3. Sum 3 ulang bawah ni. 3 plus sum 2. Sum 2 bawah ni. 2 plus sum 1. Sum 1. Okay, memandangkan n equal to 1, return 1 kan. So kita dapat lah 1. 1 sini. So 1 pass ke sini. 1 pass ke sini. So 2 plus sum 1. Sum 1 value dia adalah 1. 2 plus 1 jadi 3. Jadi 3 kan. So 3 plus sini. Pass ke sini. 3 plus sum 2. Value untuk sum 2 adalah 3. 3 plus 3 dapatlah 6. Okay. So pass ke atas. 4 plus sum 3. Value untuk sum 3 adalah 6. 4 plus 6 equal to 10. 10 kan. 5 plus sum 4. Sum 4 value dia adalah 10. 5 plus sum 4 dapatlah 15. So the final value is 15. Okay. So nampak dia ulang. Itu adalah yang dimaksudkan dengan recursion. Okay. So recursion sama juga dengan iterative. Okay. Ada juga infinite recursion. All recursive definition must have a non-recursive part. Okay, if they don't, there is no way to terminate the recursive path. So macam recursion ni kita ada dia punya non-recursive part, which is base case. Base case tadi lah yang akan stop process of recursion tu. A definition without a non-recursive part causes an infinite recursion. This problem is similar to an infinite loop, which the definition itself cause the infinite looping. Okay, jadi untuk mengelakkan dia looping sampai tak habis, kita kena ada stopper. Okay, so untuk recursion ni, stopper dia adalah this one lah. Okay, base case. Ataupun dia contoh ni adalah if n equal to 1, return 1. Which is simple saja. Yang complicated, letakkan di S di bawah ni. Alright, okay. Macam mana guys? Boleh? Recursion. Nampak tak bayangan? Boleh tak? Boleh dapat faham tak contoh explanation tadi? Okay, detailnya lah. Kamu kena buat latihan lah untuk lebih cekap kan. Jadi ni soalan macam ni, dalam final nanti dia minta kamu trace. Okay, dia bagi problem. Dia bagi formula, dia minta kamu cuba trace. If the value n equal to same value lah 3, 4, 5 kan. Dia minta kamu tracing. So make sure kamu tahulah macam mana nak trace tu. Okay. Okay, so this is the benefit. Tengok baca lah ni, conclusion. Alright, okay. Dalam slide ni ada exercise. Okay. So exercise ni dan dia punya answer. Okay, dan dia bagi dia punya solution. Okay, so saya ada upload